I'm so sorry guys because nawala tayo. Oh. Hello, good evening everyone. Nawala ako, uy. I don't like this. Nawala ko. Yung aking hair talaga, ang nagdala. Ash gray na siya. Wala tayong magagawa. Ganyan na talaga siya. Okay, mag-share tayo ulit kasi nawala ako. My gosh. Bebe. O ito, nakikita ko na, may nag-run na, may nag-heart na. Wow! Kailangan lang pala talaga mag-relive para makita ko kayo. Hi, Ma'am Gina. Hi, Ma'am Rose. Hi, Ma'am Juliana May. Hi, Juvie. Ay, Tita Juvie. Hi, Ma'am Glenn. Hi, everybody. Maayong gabi sa tanan. Mailang mapagpanihapon. Yanan. Next live, kailangan yung kulay ng buko, red na. Kasi ngayon, talagang ash. Ash na ash. Ay, ash. Pasensya, ganito talaga tayo. Mga apo, pasaway. Okay na, proceed. Oh, ano na yun? Oh, saan na tayo? Okay, mga stuffed toys natin. Madami ako mga stuffed toys. Andun sa store natin. So, you can visit here. Hi, Ma'am Randolfo Flores. Good evening. Good evening. Hi, everyone. Okay na, proceed. Nawala ako kasi nag-vision na po ng atong internet. Okay, next, we have yung sa ating wine glasses, champagne. O, ito, iba naman. Iba naman ang design. Dira sa kanila. Hi, Ma'am Shiva Joaquin. Good evening. Okay. Hi, everyone. Okay na? Okay. 4 pieces. 4 pieces wine glasses. Okay. Paunahan na lang. 09. Hi, Sir Fritz. Maayong gabi. Okay. Basta maayong gabi sa tanan. Okay. Pasensya, nag-relive na ako. Okay. 4 pieces of wine glasses for only 250 pesos. Din ka pa. From 400 ngayon 250 pesos na lang. 09 ang code for only 250. Oh, may mga bisita kayo. Gusto niyo mag-wine. Oh, ito na. Wine glasses for only 250 pesos. 250 pesos. Hello, Ma'am Diwata. Hi, Sir Fritz. Maayong gabi. This is 250 pesos. Sa mga naghahanap ng stuffed toys, let me know kasi marami akong stuffed toys. Ay, Angie, hi, good evening. Good evening watching from Nabalikan. Wow, Nabalikan. Uringaw. Oh, si Ma'am Angie Papasin Aliponso. Ay, hello. Unsan niyo si Pastor Aliponso? Ay, maayong gabi. Salamat sa inyong pagsuporta ha. Walang tigil, walang sawa, walang kapoy, hindi kayo naluluya. Hindi naluluya. Anong klaseng Tagalog? May glass wine ka kaso wala wine. Okay. Wine glasses. No? Pasensya, hindi tayo magaling sa inuman. Wala tayong nagiinom. Tuba, pwede pa. Okay, next. Ayan. May dalawa pa ako. Ito, may dalawa pa akong terno. Blue and pink. Blue and pink. Sa personal yung kulay niya is pink and blue. Pink and blue. Ang ganda. Tapos damol, baga. For only 180. Dalawa. 180 pesos. Dalawa na. Code natin is 10. 10 for only. Hindi natatakan. Yes. Hindi tayo matatakan at hindi maluluya.
For only 180, dalawang wine glasses. With this sign na naka-engrave ang grapes. Okay, next we have mga ganito. 1, 2. Ang 2 tag 50 dahil siya ligad. I-sale natin. I-sale natin ang ating items. Uy, pasensya ha. Nawala ako. Nadula ako. Nawala ang inyong diwata. Yan. Tapos ito. 4 pieces for only 99 pesos. For only 99 pesos. 99. Oy, mag-add tayo isa pa. 99 pesos lang. Lahat na to. 99 pesos lang. The code is 11. Ay! Hi, Pelumin. Dai, i-share na. Ay, nagpadugay-dugay, Dai. I-share na dyan, Dai. Katsingon ako. Kay Abog. Hi, Skyline. Skylin. Yan. Pasensya, Alikabok is real. Okay, 99 pesos. Murang-mura na yan. Code is 11 for only 99 pesos. 99 pesos only. Next, we have, sino mahilig ng mga face towel na mga Mickey Mouse or Disney? Towel, face towel. Yan, ganyan siya. Okay. Ang isa nito, ito 49 pesos. Ang isa nito 49 pesos. Pero, dapat 150. So, sige. Ang 3 piraso for only 99 pesos. Hi, Ma'am Antal yun. I miss you. Okay. Ito may price siya ha. Natag 49 each. So, ibigay na natin ng 147 ang 3. Pero ngayon, for only 99 pesos. Oh, diba? One siya, original for Mickey stuff. Cotton, 100%. Oh, may mga ano pa yan. May mga, for only 99 pesos. Code natin dito is 12. 99 pesos, 12 ang code natin. 12. No, lahat na to. Lahat na to for only 99 pesos. Ganun kamura. 99 pesos. 3, face towel na Mickey Mouse branded. Brand new. Never been used. Ito, may mga stuffed toys kami. Mga ganito, brand new. Mga, kung saan mali, elephant? O, elephant? Kung saan eh? Elephant. Elephant? Oh, elephant. Kung saan mali? Bird? Bird? Is this bird? Don't touch my birdie. Yan. Ito dahil hawk? Flamingo? Hawk? Ay, bird? Ostrich? Hoy! Giahak mo po di ay ni. Oh, branded. Oh, social. Ano ni? Creatures. Big, zoo creatures. Social. Ang ganda. Blue eyes. Sa may gusto niyan ha, i-comment nyo lang dyan. Very affordable. Ay! Aha. Yan. Soft man naman ka nami, oh. Nami. Okay. I-share nyo lang ulit kasi yung kanina mga nag-share, nakalista na yung mga pangalan nyo. Dumi-dumi pang huwa. Yan, dito lang muna yan. So, may gusto niyan, let me know. Good evening, Risley, Sibugan. Hi, good evening, everyone. Proceed na ta. Share na kayo. So, next, ano ang magaganda? Okay, baso, maimnan. 1, 2, 3. Yan. Okay, lahat ito. Wow. Lahat yan for only 120.
Code natin dito is 18. Ay, 13. 13 for only 120. Hindi lang pang sports. Ay, hindi lang pang pamilya, pang sports. Ay! Dai Pilomii, share. Okay? For only 120. Thank you mga angel. Salamat sa iyong mga effort and all and all. Pasensya, bagong dating lang ni Diwata. Mag-heart-heart muna kayo para may free muna ako. This is 120 ha, mga damol, dalagko. Okay, that's 120. Okay. Okay, mag-shish. Ito, mind-free muna ako. Mind-free. Magandang i-mind-free dyan. Okay naman po. Be. Stuffed toys. Oh, stuffed toys. Ay, kalo. Iyan yung kalo? My God, stuffed toys. Kasi ganan. Banana. Okay, mind-free. Pa-mind-free muna dyan, stuffed toys. Mind-free. Mind-free. Ang ilagay nyo dyan, ulam ninyo tonight. No, ulam ninyo tonight. Mind-free, pangdagdag sa inyong mga kolasyon. Sa Ma'am Jewel, mwah. And happy birthday lang kay Inday Jewel. Ay, Jewel. Di ba si Jewel din yun? Ikaw ba ni Inday Jewel? Ay, okay, mind-free na. O, ilagay nyo lang, mind-free. Anong ulam niyo pala tonight? Mind-free na, mind-free. Wala akong makita, mag-mind-free. May kalo ang aton na. Mind-free. Mind-free. Pa-mind-free. Wala, may nag-mind-free? Ayaw nyo nito? May naabay nag-mind-free? Ayaw nyo nito? Oh, mind-free. Oh. Ana, di ayaw mo kita. Wala ko yung nakitaan. Mind-free, oh. Isang bowl. Mind-free, ikapang 5. Mind-free. 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 Anong ulam nyo tonight? Pang-5. Pang-5 na makapag-mind-free. Hala, may nagmaing gabi. Hi, Rap Garay. Guy, good evening. Hi, Ma'am. Parang may nakita ko yung items kanina. Toyo. Anong ulam nyo? Pang-5. Mind-free isda po. Sister. Sa'yo midway. Sa'yo midway dahil. Sino? Midway with patula. Si Ma'am Rap. Okay, Ma'am Rap. Ikaw. Ano? Anong midway? Midway. With patula? Ano? Okay, this is for you. Nanalo ka. Nan, ulihin na ang uban. Kung wala mo kung may nakitaan ka din ng nag-mind, subong na lang man. Basi ulihit. Mind-free. Thank you. Sa inyo na yan. Libre yan, libre. Sino may gusto dyan sa mga kutsara na biskan anuhon mo kabalik, hindi gini niya mabend. O, pati makapangispiyo ka pa daon. Nan, makapangispiyo ka pa. Nan. Pila lang ni Kabilog. 1, 2, 3. Ay, kutsara din. Or pang soup. Kutsara. Pang soup. Pero pwede kutsara, syempre. Nan. Okay, lahat ito, kutsara. Pag-on, stainless. Ari, oh. Stainless steel. Ay, kabakod. Uy, Japan. Wow. Stainless. Hindi siya steel, kundi stainless. Gid siya. Lakanami. Okay, lahat to for only. Lakanami. 199. 199. Pag-on damol, brand new. 199. Code natin dito is 14. 14 for only 199. Damol pag-on as in, brand new. May nanalo na. Sino nanalo? Ma'am
Si Ma'am Rock Garaygay ang nanalo. Okay na. Okay, next we have pitcher. Pitsil. Oh. Tapos may bowl. Ito siya. Ay. Ay. Ito. Yan. Ang ganda kaya. May pitcher. Yan. May pitcher. Tapos, terno niya. Terno. Kaso may mga alikabok. May abok. Okay. 15 ang code. Paunahan lang. 15 ang code. 15 for only. Wala. Padasigay. 199. Oh. 199. Miswa siguro, hindi midway. Midway. The computeran sa una. Okay, for only 199 pesos. 199 pesos only. Okay? Kanami ba lang? Terno, pitsil. May pitsil. Hi, Tita Claire. Miss, I love you. Mwah. Good evening. Tita Claire, look at. Picture. Tapos may bowl nga terno, 3. Ang iya nga color, super guwapa. As in, guwapa gud iya color sa personal. Tapos, pitsil siya. Hi. Ay, hello, Ma'am Libertine Joppy. Good evening to everyone. Mabuhay. Oh, diba? Mabuhay. That's 199. I love you, my diwata. From Colossus. Ay, grabe na to. I love you too. Kung sino ko man, I love you too. Jolinda Sabila Ramos. Yan. Hello. Mayang gabi. Diba? From Coluso Street. Grace Gutierrez Ku. Hi. Good evening. Thank you. Yan. Hi, everyone. Nami bala ang picture, promise. Guwapa. Tapos may ari ko di bulak na this side. Ato may mga. Sino gusto mga kuril? Ipakita ko sa inyo mga pinggan na namon na mga guwapa gid. Kuril. O sino may gusto? This is 99 pesos but now for only 50. 50 pesos na 99 siya pero 50 na lang. Code natin is 16. 16 for only 50. O, ganyan. Magluto kayo sa mga non-stick ninyo na mga lutuan. Mga pasosyal o bongga. Yan. Hindi pa yan gamit ha. Brand new. Pero wala cover. Brand new ba ni? Basta surplus. Di na. Ay, sige. Kuril. Ari din. Sige ka na usang mga green. Katuuntang green. Ito is 50 na lang ha, from 99. 50 na lang. Kala, okay naman. Okay naman. Ato siya trapuhan kay daga na dyan siyang alikabok. Wala na dyan ko'y time, sorry. Okay, lahat to. For only, picture, another picture. Malaki, mas malaki to. Picture. Basta kung ano ibutang niyo, pwede. Lahat ito for only 200 pesos. 200 pesos. Code natin is 17 for only 200 pesos.